سلام تعنا هبلنا زخبركم بتخطاتلتي تلفزيون تግራይ نعلته سوني قطري ساعه 6 فرانس حزنا نعلته زيناتات حزنا قريبنا لنا زيناتات زعلت انا تخلت في حبركم لكم سنه كتسال مناسي سموي مراحي تግራላይ ملس زيناوي اب لالاونت حزبن هاجرن زنبرو اجامن استمرون سنيقوم تግራይ ገጢምዋ ዘሎ ጥሕሰት ላላውነትን ሓደጋ ህልውና ህዝባን ንምብዳህ ክቃለሱ ከም ዝግባ ፕሬዚደንት አካዳሚ አመራርሓ መለስ ዜናዊ ፕሮፌሰር ክንፈ አብርሃ ገሊጾም እቲ አካዳሚ ዝኽሪ መበል 14 ዓመት ስሙይ መራሒ ነበር ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ምክንያት በመግባር ምስ መናእሰይ ከተማ መቀለ ዘተሳሊጠሎ ገብረመድህን ተወልደመድህን ተወሳኸሎ አካዳሚ አመራርሓ መለስ ዜናዊ ምስ ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ መምሕዳር ከተማ መቀለን ካልኦት መድረክቲ አካላትን በምትሕብባር ዝኽሪ መበል 14 ዓመት ስሙይ መራሒ ነበር ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ውዳበታት መናእሰይ ከተማ መቀለ ኣብ ዝተረኸብሉ ክብርታትን ኣስተምሮታትን መለስ ንሙሓስ ህላወ ልዕላውነትን መሰል ርእሰ ውሳነን ብዝብል መሪ ሓሳብ ዘተካይዱ ፕሬዚደንት አካዳሚ አመራርሓ መለስ ዜናዊ ፕሮፌሰር ክንፈ አብርሃ መበል 14 ዓመት ዝኽሪ ስሙይ መራሒ ነበር ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ እንትነኽበር መለስ ኣብ ልዕላውነት ህዝብን ሃገርን ዝነበሮ እጃምን ኣስተምህሮን ብምስናቕ መናእሰይ ሕዚ ኣብ ትግራይ አጋጢሙ ዘሎ ጥሕሰት ልዕላውነት ህዝብን ግዝኣትን ሓደጋ ህልውና ንምብዳህ ክቃለስ ይግባ ኢሎም ክብርታትን አስተምሮታትን መለስን ካልኦት ስዋዕትናን ምልባስን ምዕጣቅን እቲ ዝዓበየ ዕጥቂ ምዃኑ ፈሊጥና ሉዓላውነትና ንምግባር ሃልዋትናን ድሕንነትናን ንምውሓስ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ኣብዚ ትዝዓበየ ግደ ክፃወት ዝኽእል ትመንእሰይ ሓይሊ ምዃኑ ኣብ ዝኸይዱ እዚ ናታትኩም ግደ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ዝለዓለ ምዃኑ ኣብ ግምት ምእታው የድሊ እዩ አማኻሪ ጉዳያት ፖለቲካ ከንቲባ ከተማ መቀለ አይተ አብርሃም አረን ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ዝነበሮ ድልድል ህዝባውነት ኣብ መሰል ርእሰ ውሳነ ዝነበሮ ግደን ካልኦት ኣስተምሮታትን ክብርታቱን ብምዕቃብ ትግራይ ናብ ዝሓሸ ብርክ ንምስግጋር ኣገዳሲ ምዃኑ ሓቢሮም ኣስተምሮታት መለስ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ዘይንቕነቕ ድልድል ህዝባዊ እምነት መለስ ወሲናዶ ኣይወሰድናን ኢልና ከም መናእሰይ ክንሓስብ ህዝባዊ ውግንነቱን እምነቱን ናይ ዕላማ ጽንዓቱን ወይ ከፈተኽ ባህላይነቱን ገስጋሳይነቱን ሳይነሳውነቱን ምኽባር ልዕልነት ሕግን ዲሞክራሲያዊ ጥርናፈን ወዘተ ዝብሉ ክብርን ውርሻን ተጋዳላይ መለስ ጸረ ህዝብ ስርዓት አፍሪካ ህዝባዊ ስርዓት ከመይ ከም ዝህነጽ ብተግባር ዘርአየ ብሉጽ መራሒና እዩ ኣብቲ መድረኽ ዝተሳተፉ መናእሰይ ከተማ መቐለ ብወገኖም ተጋዳላይ መለስ ንመናእሰይን ደቂ ኣንስትዮን ብሓፈሻ ንረብሓን ልዕላውነት ህዝቡን ዓዱን ዝነበሮ ውፍይነትን ቃልስን ተሞክሮታት ብምቕሳም ህልው ፀገማት ትግራይ ንምፍታሕ ከም ዝረባረቡ ገሊፆም ሕዚ ኣብ ትግራይ ገጢሙና ዘሎ ፈተናስ መወግስታቱ ብዙሓት ክኾኑ ይኽእል እዮም ተዋናና ብቐዳማይነት ክስራዕ ዝኽእል እቲ ናይ ዘይዛሪ ቂምን በደልን ወይ ድማ ቂምን በደልን ናይ ፀላእትና ዋላ እንትኾነ ከም መለስ ዝበሉ ንቅድሚት ዝእምቱ መራሕቲ ምስኣን ወይ ድማ ምውሓዱ ግን ሓደ ነተፀገሙ ዝፈጠሮ ኢለ ዝኣምን ማለት እዩ ኣብ ዳኣንቲ ይኹን ኣብ ትምህርቲ ይኹን ኣብ ካልእ ተቐይርና ታኹነታት ከዓ ተፈጢራ ኣብዛ ዝተፈጠረት ኩነታት ሕዚ ንስኻ ንበሃለሉ ግዜ ይኮነን ኣፍታ እዋን ንእስነቶም ዘረከቡና ትግራይ ኣብ እዋን ንእስነትና መናእሰይ ትግራይ ከዓ ንቐጻሊ ወለዶ ክነረክባ እዩ ዝግበአና ኣነስ ዛ ተኸዲንያ እኒኦ ክሽርጥ ክዳን ጀጓን እያ ክዳን ቆራፃት እያ ንመን የዝባ እየዝብል ነይረ እስካብ ለማዓንቲ ካብ ሕዝል ድሕሪት ግን ዘበት ንማንም ይህባን ባዕለይ ተኸዲነ ባዕለይ ክምክተላ ባዕለይ ከምቆላ እየ ዝደሊ ንምንታይ ዋ መለስ ማለት እኮ ከምዝላ ተገለጸ ድመፀ ብዙሕ እዮም ሂርና ካብ መለስኮ ብዙሕ ሓደር ኣለና ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ፀገማትን ፈተናታትን እንተጋጠሙ ንምፍታሕ ዝነበሮ ተኽእሎን ዓቕምን ከም ተሞክሮ ክውሰድ ከም ዝግባእ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ኣፍሊጡ እዚ ዝተገለጸ መበል 14 ዓመት ዝኽሪ ስሙይ መራሒ ነበር ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ምክንያት ብምግባር ምስ መናእሰይ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተኻየደ ዘተ እዩ ሕዚ እውን ገብረመድህን ተወልደመድህን መበል 14 ዓመት ዝኽሪ ስሙይ መራሒ ነበር ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ምክንያት ብምግባር ምስ መናእሰይ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተኻየደ ዘተ መበገስ ሓሳብ ዘቕረቡ
ምክትል ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ኣይተ ጸጋዛብ ካሳ ተጋዳላይ መለስ ካብ ውልቀ ረብሑ ወፂኡ ህዝቢ ትግራይን ካልኦት ጭቁናት ህዝብታት ኢትዮጵያን ካብ ወፃዓን ማሕበር ቁጠባዊ ጸገማትን ንምንጋፍ ኣብ ዕድመ ንእስነቱ ዝወሰዱ ህዝባዊ ፊነት ብሉጽ መራሒ ክበሃል ዘኽእሎ ምዃኑ ይገልጹ። ስራሕ ተቆፂረ ቤተሰበይ ሓጊዘ ንባዕለይ እውን ናብራይ ለዊጠ ወይ ወፃ ሃገር ኸይደ ከምዚ ኮይነ ዶክተር ኦር ኢንጂነር ዋቴቨር ኮይነ ክነብር ዶ ወይስ ህዝበይ ናተወፅዐና ረኹ ክቃለስ ስለዚ ናይ ቃልስ ምርጫ ገይሩ ዝወፀ እቲ ጀሚርዎ ዝነበረ ናይ ህይወት ትራጀክተሪ ራሕሪሑ ናብ ህዝባዊ ቃልሲ ዝኣተወ ሰብ እዩ። ምክንያቱም እቲ ወቕቲ እዋኑ ዝጠልቦ ዓብይ ታሪካዊ ሕቶ መልስ ክህብና መልስ ምስ ዝህቡ ሰባት መሰላቱ ኮይኑ ዝወፀ ሰብ እዩ። ኣብ ጫፍ ዝበፅሐ ናይ ብሄራዊ ወፅሓ ኮይኑ ላተረገፀ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዘለው ህዝብታት ሁሉ እቲ ናይ መጨረሻ ድኽነት ውሽጢ ዘሎ ስደት፣ ጥሜት፣ መከራ፣ ረሓብ ምንም ዓይነት መሰረተ ልምዓት ዘይብሉ ህዝበይ ላብ ብሉጽ መራሒነት ለወሰደቶ ውሳነውን ምርጫውን ላብታ ገረብ ዝኣተወላ መንገዲ እያ። ስለዚ እዚኡ እቲ ዋና ዲፋይኒንግ ካራክተሩ ናይ መለስ ተጋዳላይነቱ ካብቲ ለኣተወሉ ታሪክ ካብኡ ተጀሚሩ እዩ እስካብ ህዚ ላዋና ዝመጽእ ዘሎ ማለት እዩ። ሃገራዊ ዘላቒ ሰላምን ልምዓትን ንምርግጋጽ ዝጀመሮ ትካላዊ መስርሕ እውን ካብ ቀንዲ ተግባራት ስሙይ መራሒ መለስ ዜናዊ ምዃኑ ኣይተጸጋዛብ ይዛረቡ። ንኻልኦት ህዝብታት ብሔር ብሔረሰባት ኢትዮጵያ ሓራ ክወፁ ናይ ኣንበሳ ብጽሒት ዝኾነ ዋጋ ከፊልና ስርዓት ሃኒጽና ልምዓት ኣምጺና ሰላም ኣምጺና ሃርኮትኮት ኣብ ንብለሉ ሰዓት እቲ ደርማ ሰርኪብና ብዙሓት ብጾትና ብዙሓት ኣሕዋትና ሓት ዝኾኑ ህዝብታት ኦር ሓይልታት ተደናጊሮም እቲ ዓዲ እውን ነይነይላ ክትፈርስ ኢላ ጠፍ ኢላ ግን ኖ ዝበለ ህዝቢ ግን ብሕታዊ ህዝቢ ግን ህዝበ መለስ እዩ፣ መናእሰይ መለስ እዩ፣ ውድብ መለስ እዩ፣ ቃልሲ መለስ እዩ። which means structural ኮይኑ ኣሎ መዋቕራዊ ኮይኑ ኣሎ ቃልሲ ማለት እዩ። ኣብ ርእስና ተዋቂሩሉ ቅርጽ ሒዙሎ ኣብ ባይታና ኣሎ ኣብ ህይወትና ኣሎ ኣብ ትርኽትና ኣሎ። ካልኦት ተመክሮ ስሙይ መራሒ መለስ ዜናዊ ዘቕረቡ ተጋደልቲ ነጋሽ ሕልፉን ብርሃነ ከበደን ኣብ መሪሕነት መለስ ዝነበሩ ክብርታትን ኣስተምሮታትን መናእሰይ ናብ ተግባር ከሽርፍዎም ፀዊዖም። ኣብ ፖለቲካ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ውትድርና እውን ዓብይ ኢድ ዝነበሩ ኣብ በረኻና ኣለና ናይ ወታደራዊ መስመር ወታደራዊ ሳይንስን ጥበብን ዝቀረፀ ንሱ እዩ። እቲ ማሲቭ ሊደርሺፕ ንመለስ ዝገበሮ አስተዋጽኦ መለስ ከዓ ነቲ ማሲቭ ሊደርሺፕ ዝገበሮ አስተዋጽኦ ተወራረስቲ ምዃኖም ሪስፖርካል ምዃኖም ሓሲብና ከም ንኸይድ ሓሲበ እየ ዝዛረብ ዘለኹ። እቶም ዝገጥሙ ፀገማት መለስ ናይ ምፍታሕ ተኽእሉን ብቕዓቱን ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ ኣብዛ ዓዲ ካብቶም ተወዳዳሪ ዘይብሎም ኣስተዋጽኦ ዝነበሮ ሰብ ኢልና ኢና ክንወስድ ንኽእል ማለት እዩ። ነቲ ዘለናዮ ኩነታት ነቲ ዘለናዮ መድረኽ ነቲ ዘለናዮ መዋእል ስንቂ ኾኑና ከም መነጽር ኮይኖም ከገልግሉና መውጽኢ ኣንፈታት ካብቲ ናይ መለስ ኣስተምህሮ እናተበገስና መንገድታትና ክንቀይስን ኣንፈታትና ከነንጽርን ይሕግዘና። እዚ ብሓሳብ ደረጃ ጥራሕ ይኾነን ብፕራክቲስ ካፌታት ይተዓጾ እንተይሉ መንእሰይ መቐለ ይዕጾ ወታደራት ብልጽግና ልቦም ይዕጾ ብዝብሉሉ ደረጃ ብጣዕሚ ዘደንገጾምን ዝደሃሎምን መንእሰይ ስለዚ መንእሰይ መቐለ ሕንጊድ እዩ ብኮብልስቶን እዩ ዝሳበር ነይሩ ይፈልጥ እየ እዚኣነ ምስክር እየ። መናእሰይ ትግራይ መናእሰይ መቐለ ናይ ትማሊ ፀረ ስንተት ታሪኾም ፀረ ፅንተት ታሪኾም ክሕድሱ ዓብይ መልእኽቲ ዝሕልፍ እዩ። መበል 14 ዓመት ዝኽሪ ሕልፈት ስሙይ መራሒ መለስ ዜናዊ ብምዝካር ሰራሕተኛታት ኣካዳሚ ኣመራርሓ መለስ ዜናዊ ኣብ ቀጽሪ ቤተ መዘከረ ከተማ ውቕሮ ዝተፈላለዩ ፈልስታት ተኺሎም ደረስ ብርሃነ ነበር መራሒ ኢትዮጵያ መለስ ዜናዊ ወዓ ዓለም ኣብ ማሕበር ቁጣውን ፖለቲካውን ዝህልዎ ጽልዋ ብኣግኡ ብምርዳም መንግስትታት ዓለም ኣብ ሓምለዋይ ቁጠባ ትኹረት ክገብሩ ዘካየድዎ ጽልዋ ውፅኢት ኣምፅኦም ብፍላይ ብኢንዱስትሪ ዝማዕበለ ሃገራት ኣብ ልዕሊ ከይዲ ምዕባለ ዝርከባ ዝፈጥሩ ልዑል ልቀት ካርቦን ካሕሳ ክኽፍላ ኣብ ስምምዕነት ዝተበጽሐሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ። ብመሰረት እዚ ሰራሕተኛታት ኣካዳሚ ኣመራርሓ መለስ
ምስ ነበርቲ ከተማ ውቅሮ ብምትሕብባር ኣብ ቀጽሪ ቤተ መዘክር ከተማ ውቅሮ ፈልሲ ተኺሎም ሰራሕተኛታት መበል 14 ዓመት ሕልፈት ህይወት መለስ ዜናዊ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ፈልስታት ብምትካል መለስ ዝተለሞ ሓምለዋይ ልምዓት ንምቅጻል እጃሞም ይፍጽሙ ምህላዎም ይዛረቡም እና ክቡር መራሒና ብዙሓት ለገሲታት ነይሮሞ بكل مداي ኣብ ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ከምኡውን ኣብ ትግራይ ብዙሓት ክንልውጦም ልግበአና ነገራት ነይሮም ሓደ ኣፍቱ ናይ ዓድና ልነበረ መሬት ተደራቂ ብፍላይ ምስቲ ናይ ግሪን ኢኮኖሚ ሊብል መሬትና ልተደረቁ መሬት ላብ ልምዓታዊ ላብ ልምዓት لمقيار نيرو بعلم مرأينا قننا سرح يصنيحو سلازي بزحات بفلاي او زخزي او اورو خوينا نسرح لنا وورو حنتي تشلاميت ناي حملاوي لمعات يا نيرا سلازي ازي كافتنا كور مرحينا ملس زيناوي تبقيسهم بزحات سرحتات ناسرح يوم نيرهم سلازي زي بمكات بمقارله نايو نتو بفلاي او رمزينا انت نقورنا يوم قدم الى هم سلال سرح نورو نقول مقصال نايو لنبرا تكبار المعالي لنا نسرح لنا مالتي نا إلينور بحر بتعمل انت بتقولي كم تقرأ كان ريت لنا بتعمل تقولي وزي كعخن تقبل تخلنا تخلت متكال ترحون ليك وانا تلتخلنا تخلت تصديقنا يينا مالتي وزي كعند تصديقنا يينا خلنا بقولنا خلنا لافتنا نورمال بوت خل ملسون خل بالحساب لنا مالتي سئلنا بعمت متكال ترحون ليك وانا تم تخلنا يم تحت نحد على بيت وعنا يم تحت تخطاتنا يم تحت تصديقنا كنا لالتنا نوار عير بتخلب بمشفان كن ملسون خلينا بالحساب لنا مالتي حملواي هاجر تفطير كان كل مداي تفطراو صقمات تصاورن كاب درقن كاب صقم زدحن مخانه امينو كم حد عماماتون سرحن توسد زنبره تخلي اب هلاوا حنت عدي ولمعت حنت عدي عبي تراخم زلو يوسد نيرو طالع لنا يملس كبرتات السمرتات كن او كل مداي عبد خنات اتي خاطرخو حرستاي تقرا اتي خاطرخو امن اسيت رخو دقنستي ترخو ملس زولم ملس سرحم او كله نطفتات نايتي حزبي نايت عدي ترخو اخا مالتي بريزيدنت أكاديمي أمرر حمل الزيناوي بروفيسور كنف أبراهام ببركي أكاديمي كابحتن حاسة كلتاشن عصر شمونتنا متمرت زجمر زخر ملس بستفلالي مدلواتي غزل كم زلم يحبرم إتو أبا حملواي لمعات زهنا ملس زيناوي إتو ببرك علمون the father of green legacy ناتواه لزفلت نمزكار تواهيلو اب حدش قصر اكاديمي امرار حمل زيناوي تخلب بمتكال اينا فليمنايو نشوعت معلتات تفلالي موسواسات دحر مغبارون لوم عنتي او كتما غرو بتماساسال منغدي بشمو ناي تخل متكال سنة سرعات بعود تزازيمي سمي مرحي إثيوبيا ملس زيناوي حملواي قطبا أمرت زي بلو مخانو أفريكا بموكال يكايدو وزنفرا كت تسمع النوتن تقبارا النوتن لعلم مبارو زذكريوم زخبركم تملكتنا كاب زخري سموي قدماي منستر ملس زيناوي انتنوص دما اب وردا ايروب غاطيمو بزلو درقي زملكت صبصابينا ناوخم كنقرب اب وردا ايروب بسنك زلو حيال درقي انسسات يموتوم كم زلو حرستوت وردا ايروب تزاريبهم تدرقي اب سبن انسساتن كبيد صعنتو حديرو سلازلو قلب انسسات كقربلهم متوم حرستوت حتيتو ملو اياسو بره كم سعو كقربوي حزي اب وردا ايروب طابيا ارع سيرالو اب زبحال قشتينا انركب كاب ماخل طابيا ارع نفتح زلنا لا قشت سيرالو دما باغرنا لعلي 3 ساعات تغعزنا بمخنيات لوطي كنتات اير مالتون إلينو ازيو كاب استدارق مريت وردا ايروب كم زخنا بيرو حرشان فتفطرون تግራይ بتدغاغامي مغلاصو يذكر تلفزيون تግራይ دما اتي زلو خنتات نمقراب افتي بوتا ترخيبولو كاب 2017 عام تمرت ورح نحس جميرون استات حدا عمد زاكل من عين الزناب كم زي زنب يوم اتوم نبرتي غليصوم لي اب سبن انسسان كبير زخنا درقي اغاطيمو كم زلون اتن انساد ما يموتا كم زلون نبرتي قشت سيرالو طابيا ارع غليصوم لنا زلو كوننكتم نكبدي لما يقرايا
يا 15 أطال مويتناني كلتا تريفن كفت دما كلتا مويتناني معبره باكيتن كنتا يا كوي اكايا عوان مانغو عرس እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ቆርወስ ብሰንኪ ድርቂ ናይ ዝሞታ እንስሳ እዩ ኣነ 10 ጣልን 4 ባጊዕን ሞይተናን እየን እቶም ነበርቲ ዘቕርብዎ ዘለዉ ጻውዒት ንእንስሳኦም ይኹን ንባዕሎም እውን ቀጻሊ ዝኾነ ህልውናኦም ንምርግጋጽ ትካላት ሰብኣዊ ሓገዝ ኢሉ እውን መንግስቲ ትኹረት ክገብረሎም ብሓጺር ብማእኸላይን ብዘላቕን ነዚ ህዝቢ መፍትሒ ዝኾኑ ነገራት ከናድዮም ገሊጾምልና ዘለዉ ፍጉና ብምስቲ ያድካ ፈጣሪ ዝገብረልና እንድዕምበር ፈለማ እንስሳ ክውዳእ እየን ቀጽሉ ድማ ሰብ ክመውት እዩ ስለዚ መንግስቲ ሓገዝ ክገብረልና ንሓትት أي كلالو ساعة قلب هاو قلب أراح زي الندلي حجز قلب ننسسان سبن إلون مستمعينيو طابيا أراع بهافت انسسا اتفلت طابيا كما زخونتن حزقنا بسنكي حدقا درقي بركز بلا انسسا كما زموتان اتن تريفن زلو عطريت مليان كيموتا قلب انسسان مياو دقافن كقبر اللوم أما حداري طابيا أراع ايت حقوس أبرهان بعل مياكي إلى هافت انسسا ورد ايروب ايت حايش هايلون يحبرو كله توزلو كونيتات بعين ترى لكم ولا تحرسا مرت يكون انسسا يكون بلس يكون قال ابزي مجمرا حزبي بمنتا يوزي نبر حدا بهافت انسسا كلا ديما نيستي زلو نيستي جرات حريسو ولا ني قلبو نيستي تقيميو كلا 3 ور 4 ور حزخوني زتقيم بلسيو مالت ابزي مسرت غيرو ابزي زنبر مالت حزب وزي كله بدرك مخنيات هزي حشوچو يللو مالت ስለዚህ ህዝብና ኣብ ሓደጋ ይዘሎ እንስሳና ኣብ ሓደጋ ይዘሎ ኢማማት ናይ ምቁቃም ተኽእሎ እንካ ዓብ ጣዕሚ እናታሓተ ይኸይድ ስለ ዘሎ ቀጥታና ሞቶ ይቃልዓላ እየን ስለዚህ ኣብዚ ኣደ ተደርሑ ከዓ ቱ ድጋፍ ጎብሮ ዝግባእ ኣካል ምስ ቀለብ ድዩ ምስ ማይ ድዩ ተናቢቡ ምስ ወረዳ ይኹን ምስ ጣብያታት ምስ በዓል ሞያታት ተማኺሩ በተለይ ኣብ ማይ ኣብ ቀለብ ኣብ መድሓኒት እንስሳ ኣብዚያተን ድጋፍ ክገብረልና كماخرنا بباجت بمكري بسلطناتات بسفلالي تمكراتات غيرو ያው ድጋፍ ክገብረልና ተጽዊት ንገብርና ወረዳ ኢሮብ በሰንኪ ከቢድ ሓደጋ ድርቂ ኣብ እንስሳን ሰብን ጸገም ተፈጢሩ ከመ ዘሎን እቲ ከባቢ ብቀጻሊ ንዝኸፈ ሓደጋ ከይቃላ ኣብ ስጋት ከም ዘሎ ድማ ኣማሕዳሪ እታ ወረዳ ኣይተ እያሱ ምስግና ይገልጹ ቱናይ እንሳሞት ቀልጢፉን ምስ ድርቂ ዝተሓዝ ምስ ሕማም ዝተሓዝ ሓደጋውን ይኾን ዝንሆ ማለት እዩ ካው ንላዕሊ ግን ቱናይ እንስሳት ሞት ናይ ሰብ ናይ ካልኡን ብድምር ከቢድ ዝገብሮ ዝንሆ ንቀጻሉን ካልኡን ክትብሎ ዘይትኽእል ከባቢ ናይ ባዕሉ አቀማምጣን ማእከል ገይሩ ስለ ዝኾነ ስለዚ ሕዝውን እንታይ ኢኻ ክትብሎ እንታይ ኢኻ ክንገብር ትብል ከለኻ ብጣዕሚ ዘጨናንቕ ኩነታት እዩ ዝንሆ ማለት እዩ بسنكي حدقا النينون دركن وردا إيروب كسا حزي زنابه سلزيرخبت عبي كبير حدقا هلونا كاب زلوا ورداتا تقراي حانتي مخانا بيروح رشان افت تفترون تقراي بشوعاتين حسك لتشن 18 عام تمرت عبي زهابو غازيت او مجلسي محبارو يذكر ببيروح رشان هافتي تفترون تقراي استمرح قجلة بسنكي النينو زنسلالو حدقا دركن معزاب عبي وردا إيروب عودة ساليتو نتعود الزمرحو حلفي بيروح رشان هافتي تفترون تقراي آيت آلم برهان هاريفيو منغستي كتاباو دحنة تقراي نموحاس علمو يسرح كمزلون عارس مركوسان مرقات بزحازو انفت مسرت حرقاتات درك زنكين وربربات يكايد مهلاون قليسوم أب وردا إيروب زقات محزرت زنابك أتسألنا تنتهليو أب لعلي سبن تريتن كابزين العلي حدقا كمس زخيل مخانو زملاخة توم حلافي بيرو من محدارة ورداز جمرو مسرحاتي زيادة كتناخرون مس قبرت سناي زقبرو متحبوبارات كبر رخون تسويهم بيروح رشان هافتي تفترون تعنا نسات توردان مكتتال زخلو قربات حكمنا مقرب يسرح ملاو زقلصو آيتا آلم برهان اب وردا إيروب بسنك دركي زنصلالو حدقان منكاي عرس مركوسا مسرز زقبر ربرب كقبر كم زقباو نرديوم بسنكي زقات محصرات زناب هافت نسات وردا إيروب نحدقاموت حمامن طميتن مقلعن زقلصو من محدارتا وردا نتصقمن مقلال صعرتاتنا تقبر مخانف ليتوم زفر قطبات زوا بوغنو حدقاتات دركن منكاي علمو يسرح ملاو بمتكاس اب وردا إيروب بفلاينت حدقا بقول في مدى بكرأم وسانو قليزوم اب تعودت استساتفو امرارحا انستيتيوت مرمر حرشا انستيتيوت سققر حرشان اما خرت تعودن بقدوم اب توردا سرحت عقابات اللي تتناخيروم كقصلون اب هافت انسسا بمتكوار مسرح كم زدلنو نغنزيبوم
ب15 مليون ብር ዝተሃነፀ ፕሮጀክት ማእኸል ዕዳጋ ክፍለ ከተማ ኩሓ ናብ ተጠቀምቲ ርክክብ ተገይረሎ ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ተኸታቲሉ ከም ስዕብ ካርቦ ፕሮጀክት ልምዓት ከተማ ሰፍቲነት ከተማ መቐለም ምስ ቤት መዘጋጃ ክፍለ ከተማ ኩሓ ብምትሕባር ኢስራ ስድራ ስዋዓት ዝርከብዎም ን100 ተጠቀምቲ ልምዓታዊ ሰፍቲነት ተረባሕቲ ዝገብር ፕሮጀክት ማእኸል ዕዳጋ ብልዕሊ 15 ሚልዮን ብር ሰሪሕ ብምምራም ሰዋና ናይቲ ፕሮጀክት ዕፃ ብምውፃእ ከም ዘከፋፈለም ኣተሓባባሪ ከይድ ስራሕ ምግቢ ውሕስና ሰፍቲነትን ከተማ መቐለም ኣይተ ተሻለ ብርሃነ ገሊፆም 2016 ጀሚረስ ካብ 2018 ታሕሳስ 30 ካብ ዘመረቕና ናይ ልምዓታዊ ሰፍቲነት ተጠቀምቲ مسرح مشيتن شد سرحنا بعجا نكاففل له معلتي اني هلا معلتي نكا 100 زخون مسرح مشيتن حاجه حد شد بعد 5 بلوك هنا سرحنا زلنا نزل على 15 مليون بوداي عسراني بتاع مستشجره سدرا سوات 8 دما كافتن زل 5 متن عسران 5 ናይ ኩሓ ተጠቀምቲ ልምዓታዊ ሰፍቲነት ብዕጫ 80 ዝበፅሐን ልምዓንቲ ናይ ምስግጋር መደብና ኢና ታሪኽና ዘለና ማለት ተጠቀምቲ ናይቲ ፕሮጀክት ዝኾኑ ወገናት ብግዳኦም ነቲ ዝተዋሃቦም መስርሕን መሸጥን ብምምስጋን ቀጻልነት መናውሮም ንምሕያሽ ከም ዝጥቀምሉ ኣረድዮም ቆንጆ እዩ ኣሕና ብልዓለይ ብልበፅሐኒ ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ ሓደ ገጽ ለይ ብዙና ሰፍቲነትና ኮይኑ ሓደ ገጽለስ ድራስ ወዓት ስለልኾና ብጣዕሚ ምስትለለና ናብራ ምስትለለና ሰሪሕና ልክጥቀመሉ ዚሎም ጻኽሙስ ብጣዕሚ ይቀኒልና ደስ በሃሊ ተርእየና ቃዕምና ለሎ ንሰርሐሉ ስመና ወረና ንልውጠሉ ለግናን አይ ሸቀጥ አው ኮይንና ንረውሐሉ ንሽቅጠሉ ልቀጻል ማ በቃ ዝሮ መርያ ክኾን ይደል የለውዓል ወክሰርሐለየ ተቀየረለስ ክትሪን ይኹን ደብል ሓሰብኒን ኣምሓዳሪ ክፍለ ከተማ ኩሓ ኣይተ ብርሃን ጉሰም ነቲ ፕሮጀክት ንትረባሕቲ ንምሃብ ኣብ ምልመላ ኣሰራርሓ ከም ዝነበረ ብምግላጽ ብቐጻሊ ከም ክፍለ ከተማ ኩሓ እውን ነቶም ወገናት ድጋፍን ክትትልን ክግበር ምዃኑ ሓቢሮም ናይ ሰፍነት ብባህሪኡ መሰጋገሪ መደገፍ እምበር ዓርሱ ኺኢሉ ለዋጣይ ከም ዘይኾነ ያ ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ታ ሕዚ ዝውሃብ ዘሎ ሕድሕድ ሸድ ቢዝነስ ፕላን ወነዳልዩ ብሞያውን ብናይ ቁጠባ ብናይ ዳዕንቱን ተደጊፉ ቢዝነስ ፕላን ተዳልይሉ بو مسارات لا تدقفن أما يدقفون نارخبة كم محدارون فولي بروجكت سلازخانة المجمع راجع في الكتمانه وناي مجمع بروجكت مستمخانو كاودين مهارة المسلز قبع القطالون الاستخالي المهارة كون سلازلو فولي دقفون جورلو كم محدارون يا بتزاراريون علينا على توزيناتنا بزي كنزازم سلت مكتسالكم كبرت عبلنا ببزل لكم ودما بروح معلتي